এখন তো সকাল চা বসছে। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଠା ଆସିବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଛି କଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ କାଟିଦେବା କାଟିଦେଇ ରଖିଥିବା ଭାତ ଡାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। उठा जल्दी प्लस कर को नोड़ा गाड़ी अमलो हाँ कौन हो तुम लोग कितना गाड़ी है तुम्हें किशोर से पकड़ तो देखने भी पकड़ ना कब मोबाइल को देखे दे तो मगना दो तब उठे आने तब देख लो बस सारे देखो ना आज्ञा
ହଁ ହଁ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ जल्दी बस नड़ दे बाबा ए ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କାମୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଅଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ତ ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି हम जल्दी ब्रश कर ले ना स्कूल टाइम कर और जीबी केरो बेसी हो स्कूल टाइम में अरे ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନର ଲୁକ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ସେପଟେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଦୁଶୁନି ଏତେ। ତ ଏବେ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ମଟନଟା ପୁରାପୁରି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଆସି ସେ ସିଝିବ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ये सिटी आइब। सिटी ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖଉଛି। हेलो फ्रेंड्स देख याकू चलतु ओम साई सब पकईकि रखी ता पापा पकईकि रखी ये बापा माँ चल रे आज को पकड़ माँ खत पड़े इंस्टा वीडियो बनाऊली पाई टे भात खाईदेवा आम खाईदेवा काम आरंभ करिए केते काम अच्छी आज चलते सब कथा खाली दुष्टा देखु मटन भात सकाଳେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ କେତେ ଚାରିଟା କି କେତେ ସେଟା ଟିକିଆର ଅଛି ବାସ୍ ଖାଇସାରି କଥା ହେଉଛି। टाटा बाय।